tinud-anong amahan, higalang way sama, kaluoy mo nahisama sa subang way katapusan, dakong kalipay. Sa sala gihawas mo, sa kanunay ako magaduol, magabarog uban kanimo. Grasya mo, kahibulungan, gugma mo, dilihing tupngan, pagampo ko, nga madawat kong grasya mo, nga kahibulungan, grasya mo, kahibulungan. Akong manunubos, gibag-o mo ako, ikaw ang tinubdan nga may kausaban, ang kinabuhi ko unsay kadalit, kay dili takos nasayod nga wala gyoy kabalos, gawa sa pagdayeg ko kanimo. Grasya mo, kahibulungan, gugma mo, dilihing tupngan, pagampo ko, nga madawat kong grasya mo, nga kahibulungan, grasya mo, kahibulungan, pagkalawom, pagkalapad, pagkaligon, pagkataas, pagkalawom, pagkalapad, pagkaligon, pagkataas, walay sama, ikaw ang manunubos ko, grasya mo, kahibulungan, gugma mo, dilihing tupngan, pagampo ko, nga madawat kong grasya mo, nga kahibulungan, grasya mo, kahibulungan. Mayang gabi kaninyo mga higala. Asa man kamo nining mga orasa, kami dinhi sa Bangkal Seventh-day Adventist Church among ihatod ang mga pagtimbaya kaninyo ug ang mga pangumusta. Ngaunta ang Dios padayon nagaalima kaninyo
likod nining pandemya nga atong nasinatian. Ako magapadayon sa pagbalik-balik sa mga katawhan nga naghatag og kinabuhi nining ato nga Sibya. Dinhi sa akong kauban si Brian, si Ivy, si Dasil ug si Sam. Kini nga mga kabatan-unan mao gayud ang Google sa ilang nga oras alang aron nga kining ato nga pagtuon mahatod sa tagsa-tagsa ninyo kamatag puloy-anan. Ngani nagpasalamat kami nga nakabalik uban kanamo si Sister Nika nga dugay na namong wa na uban dinhi sa ato usab nga simbahan. Asa man mo dinha karon ang akong paghandom nga ang kalipay sa inyong puloy-anan magapadayon tungod kay ang presensya sa Dios magapadayon usab sa pagpakig-uban kaninyo. Dili na ko limtan sa pagpasalamat ang akong suod nga higala o akong boss si Doc Sami Batyansila o si Sir Boyet Batyansila usab sa Vitacell International nga sayod ko nga karong panahona sila nagalantaw ni ining ato nga ministeryo o ako naghandom nga ang maayong panglawas sa gihapon inyo nga mabatnan kauban sa inyohang mga minahal sa kinabuhi. Ako mong imbitahon sa pag-ampo sa makadiyot. Dios nga balaan nining takna sa kagabhion. Amo kang ginaimbitar nga makigkauban kanamo sa among pagpadayon sa among pagtuon. Tuguti nga pinaagi niini ang among puloy-anan magmalipayon ug magapadayon sa pagtindog hangtod nga si Hesus mobalik kay kining tanan laom man among madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen. Kanunay na to gibalik-balik higala nga ang tuyo niini nga serye mao ang pagpalig-on sa akong panimalay, sa imong panimalay, dili lamang karon nga panahon, apan maskin hangtod pa sa eternidad. Sa sunod nato nga pakigtuon, atong hisgutan, ang suhito nga giuluhan, what God has joined together. 6 steps to prevent divorce. Unom ka mga lakang nga mapugnan ang panagbulag. Karon nga gabi, sumala sa akong gisaad kaninyo nga atong tun-an ang 7 ka mga pamaagi, 7 ways to manage stress and enjoy inner peace. Unsa man siyang stress? Matud pa sa diksyonaryo, nagkahulugan kini siya og nervous, tension, worry, anxiety, pressure, trauma, burden. Hilabihan kadaghan sa kahulugan apan sa atong simpleng nga hubad sa Binisaya usa kini siya ka problema. Ang stress usa ka problema. Karon nay magsusulat gipangutana, what is stress? Stress is the body's physical, mental, and emotional response to a demand which is called stressor. Kadang tighatag nimo problema mo na stressor. Some amount of stress is useful, but too much is harmful. Makatabang po di ay ning problema, basta ginagmay lang. Pero kung sobra, makadaot na po ni siya. Unsa man ang nakalanlain nga stress na gitawag negative stress. Negative stress, resulta kini siya pananglitan nawad-an ka og trabaho. Pananglitan, gibulagan ka og trato. Ang negative stress na. Napoy gitawag positive stress. Resulta kay nakapasar ka sa board exam. Karon ra bang September atong iampo si Ate Dasil mag-exam ni siya. Mupasar man gyud ni siya. Gitawag nag positive stress. Nalipay ka. Nakapasar ko. Umura nitaas imuhang mutaas ang imuhang karisma. Positive stress ang tawag ana niya. Resulta pod kun na-promote ka sa trabaho. Sa una siguro tigsilhig lang ka pero karon tiglampaso na ka, na-promote na. Gitawag na siya positive stress. Naapoy gitawag nga light stress. Resulta ka na siya sa kanang magdagan ka aron dili ka mabasa. Light stress na siya. Ang severe stress mao ni ang pinakadelikado. Tungod kay resulta kini sa sakit nga cancer, unsa pa diha kanang mga sakit nga
igkamatay na gyud. Severe stress at tawag ana. Niya ay negative stress symptoms: tension, headache, sakit sa ulo, over anxiety, loss of appetite, na ay problema. Nganong namayat man ka, Mads? Problema man gud ko. Dili ganahan mo kaon kung naay problema. Naapoy mga tao nga kung naay problema, ang bahaw o ang dukot maupoy pahimungtan. Tingala ka nga ning tambok man, maskin og dakog problema. Kay ang bahaw, ang kaon, mao iyang gipahimungtan. Naay di katulog. Naay di katulog tungod kay magka-problema. Ang akong asawa, kung naay stress, di siya katulog. Ako siyang ingnon nga, nganong di man ka matulog? Ay, naamang ko'y problema. Karon nga di ka katulog, masulbad ang problema. Musubra hinoon, musamot hinoon ang problema, kung dili matulog. To deal with stress effectively, I must first identify its source. So kung aduna gani ikaw yung mga problema, pangitaa unsa ang gamot o ugat sa mao o hinungdan sa mao nga problema. Mao bitaw na nga sa atong manual sa Salmo 43 versikulo 5 nagaingon si David, "Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me?" So nganong nahugno man kakalag ko? Unsa man ang hinungdan? Unsa ang sinugdanan? Ngano nga di ka ganahan mo kaon? Ngano nga di ka katulog? Unsa ang hinungdan anang tanan? Karong gabi una, na ako'y mga teknik nga ibilin kaninyo. Nga atong angay tunan. Teknik number 1, kining gitawag whole body therapy. Unsa man ning whole body therapy? Mauni siya ang atong lifestyle. Kung aduna na kay problema, ang whole body therapy mao matulog sa tama nga oras. Sa ato pa 8 ngadto sa siyam ka oras ang imog yun itulog, labi naa kay problema. Kung naa kay problema, gikinahanglan healthy diet. Sa ato pa, di ka magkaon og mga daghang kayong tamis, di kay magkaon og grabe kay himarat. Kinahanglan healthy diet, fruits, vegetables, unya gamay-gamay ka og kaon sa mga sugars. Kay nga naman, magsamot ka og ka stress. So avoid caffeine, tobacco, and alcohol. Na manggoy uban mga bana, magka-problema gani, muadto dayon dito sa tindahan. Inom dayon og tuba. Pag humag-inom, labok, muingon dayon, ilista. Pag humag-inom, gilista, pagkaugba, nadugangan ng utang, dugangan na pod ang problema. So likayan ang caffeine, likayan ang pagtabako, likayan ang pag-inom sa bino nga makahubog, kay makadugang na siya sa imuhang problema. Ingon nila solusyon dos problema, ayaw tuo ana. Kay kanang alkohol, kanang pagtabako, kanang caffeine, mauna sila'y mudugang sa imuhang problema, magkadaot na hinoon ang imuhang panglawas. Regular exercise. Kinahanglan na ay 30 minutos, katos 45 minutos, mag-ehersisyo ka, katulo, hangtod ka upat sa isa ka simana. Mauna ang gitawag nga whole body therapy. Technique number 2, kining gitawag relaxation exercise. Pwede ni sa imo hangarang puloy-anan, pwede sa imuhang kwarto, relaxation exercises. Unsa man na siya nga pag-ehersisyo? Breathe deeply. Nagani problema, ginhawa og lalong. Ibuga dayon nimo. Inhale, exhale. Mao na nga sa Ezekiel 37:4-5. Niingon din na, "O you dry bones, hear the word of the Lord. Behold, I will cause breath to enter you, and you shall live." So importante ni siya nga exercise kung anaatay mga stress, kung naatay mga problema nga moabot sa ato ang kinabuhi. So relax your muscles. Ingon pa din sa verse 6 sa Ezekiel 37, "I will lay sinews upon you and you shall live." So atong praktison, kinahanglan na kasi mong kwarto na ay problema, hingos, ginhawa. Ha! Imo dayon ipagawas. Inhale, exhale, inhale, exhale. So imo nang bansayon dinha sa imuhang tagsa-tagsa kapuloy-anan. Maskin pa sa imong lawak, dalagag ulitaw kung naamoy problema, tulog unya kini nga mga sekreto inyo ang himuon
namanggoy uban nga kun ang ila ganing katchat, lain na po'y katchat, dili na dayon mugawas. Nya mubukot na laghabol. Habol duha ka semana way laba-laba, nya mubukot. Samot ang problema. Samot tinuon ang problema. Technique number 3. Unsa man ning technique number 3? The replacement technique. Okay? So puli unsa man ni siya nga technique ha? So gitawag ni siya participate in a wholesome activity that displaces your stressful experience. Kung naa kay problema, gawas. Ayaw pagmukmok sa imuhang balay. Ayaw pagtago sa imong balay. Pangita og kauban, replace pressure with pleasure. Maadto ba ka sa baybayon, magpahangin-hangin, magligo-ligo, baktas-baktas ba ka, nga malingaw ka, karon kay very kanang stressful kayo ang atong panahon karon tungod sa pandemya, ang uban nagbutang sila og trapal, butangan nila og tubig, langoy-langoy sila kay di pa man moadto pwede moadto sa mga beaches. So mangitag pamaagi nga malingaw ka, replace pressure with pleasure. Si Salmista David, mao ni ang iyang ginahimo kang Saul kung magka-problema si Saul. 1 Samuel 16:23. David would take a harp and play it with his hand. Sa ato pa, panahon nga si Saul aduna gani lalum nga problema, iyang tawgon si David. Patugtugon dayon niya sa iyang nga harp. Then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. So kung ikaw hilig ka gitara-gitara, gitar-gitar. Hilig ka kanta-kanta, kanta. Hilig ka modula sa piano, pag-piano. Yuki, pag-yuki. Kaya nga naman, aron nga ang imong lulan sa imong kinabuhi, maibsan-ibsan. Sunod nga technique number 4, kining gitawag positive self-talk. Positibo. Na ay problema nga moabot, kinahanglan, nagdepende na siya sa imuha. Kung positibo ba ka nga klases pagkatao, o negatibo ba ka nga klases pagkatao. Pero kini nga technique numero 4, ako ibilin sa inyo, kining gitawag positive self-talk. Proverbs 23 verse 7 says, for as he thinks in his heart, so is he. So kung unsay imong ginahuna, mao gyud na. Naiuban mga tao, adto pa lang sa samin, luoy gyud na kog dagway oy. Luoy gyud kag dagway kay ngano man. Didto pa lang sa samin, negatibo na ang imong pagtan-aw sa imong dagway. Pero pag panamin nimo, uy, pastilan. Mura man gyud kog si John Lloyd, makatakilid mura kog si kanang Jericho Rosales. Mutakilid po ko, mura po kog si Piolo Pascual. Mutalikod ko, mura kog si Luis Manzano. Positibo! Kay if you think you cannot, you are right. Patay yun ko aning problema, di yun ako ni makaya. Patay yun ka. Kaya nga naman, kung unsang imong ginahuna, maugid po na ang mahitabo. If you think you cannot, you are right. If you think you can, you are right also. For what you think is what you are. So, pinalangga na ako nga mga higala. Magagmay o madagko nga lulan sa imong kinabuhi, kinahanglan positibo. Kaya nga naman, when I receive a negative message, I have the freedom to decide. Numero 1, empower it to become my stressor. Numero 2, imprison it to become my slave. Naay problema mo abot sa imuha, ikaw maoy mo atiman anak nga problema. Duha ang imong mahimo. Pwede nga kanang imong problema imo nang bilanggoon, apan pwede pod nga kanang problema maupod ang mugahom nimo. Kanang imong stressor maunay mahimong agalon. Uban baya karon sa panahon na stress sila, ang pisi mao dayon ang musulbad. Daghan kayo during pandemic. Daghan kayo ang nag-suicide tungod sa stress, emotional stress, physical stress, mental stress. Mauna nga daghan kayo nag-suicide. Apan ako magaingon kanimo, positibo lang yun. So, mao ni ang stress equation. Activating agent plus my thinking equals my feelings. Ang buot ipasabot, makadawat sa problema, pag-agi sa problema, unsa o nato pagbalansi ang maong problema o ang moresulta na unsa na dayon ang atong pagbati. When a negative message passes through negative self-talk, it produces
negative feelings. Negatibo nga problema, pag-agi sa tao nga negatibo gyud ang pagbati ana. Apan negatibo nga mensahe, muagi gani sa positive self-talk, tao nga positibo, ang resulta ana, it produces positive feelings. Mauna nga naitambag sa atuan ining kagabhion higala. Proverbs 17:22. A merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries the bones. Bot ipasantop nga kining pagkatawa, laughing is an internal jogging. Dili lang nang mungisi ka, namang ko nga tawa nga, hi. Kana bitaw murag iro bitaw kapaakon, mungisi lang gamay. Kining gisulti diri sa Biblia nga malipayon kanang mukatawag yung ka. Ha 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 ha. Kanang imog yung ipagawas. Kaya nga naman sa imo diya yung pagbahak-hak, mauna siya gitawag nga pagjogging sa sulod nga bahin sa imong nga lawas. Pero lisod po kayo makitaan ka dito. Kay basin makitaan ka unya magngisi-ngisi kang ikaw ra isa makaingon ng uban nga murag nasul-an na siya. So magkatawa-katawa ka kana pong walay makakita sa imuha didto baka sa imuhang lawak. Laughing is an internal jogging. Technique number 5, people talk. So mo istorya nakakaron og tao. Kinsa man ang imong istoryahon. Number 1 is you talk to the stressor. If the stressor is a person. Pananglitan, ang naghatag sa imuha og problema ang imong bana, you talk to your husband. Pananglitan, ang naghatag sa imong problema ang imong asawa, you talk to your husband. Pananglitan, ang imong naghatag og problema ang imong mga anak, you talk to your children. You talk to the stressor. Kung ang naghatag nimong problema ang tao. Mao bitaw na nga si Jesus Christ samtang dinhi pa siya sa kalibutan na siya gibilin nga tugon alang ni adtong naay mga suliran. Matthew 5:22 and 23. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. You talk to the stressor. Kung naakay nakaligot-gutan, istoryaha siya. Pagpangayo og pasaylo, og ako makasiguro nga kana nga mga kasakitan sa imong kinabuhi mahumpay ug mawala na siya. Sunod, you talk with a supporter. Kana bang kung naa kay suod nga higala, maoy istoryahe. Kaya nga naman, a sensitive support system helps to relieve stress. Apa naay gisulti din sa atong manual. Never talk the matter to many supporters. Magpili lang kag pila lang kabuok nga imong suod ug basaligan nga higala. Kay basin baya og pag-istorya nimo panahon sa imong problema panahon sa bat school, basig tibuok barangay na wa pa mahuman ang iway nakabalo na sa imuhang problema. Pili iya lang pod ang kadtong masaligan nga kanang maminaw lang pod sa imo nga di pog ka iradyo di baktas ang imong problema nga tibuok na gyud nun barangay masayod na pod sa imuha nga suliran. Mao bitaw na nga sa 1 Samuel 23 and 4 ingon dinhi. Then David took an oath again and said, your father certainly knows that I have found favor in your eyes. And he has said, do not let Jonathan know this, lest he be grieved. But truly as the Lord lives, and as your soul lives, there is but a step between me and death. Technique number 6, kining gitawag imagination. Unsa man ning imagination? Gipananglitan kini sa kinabuhi ni Salmista David. David used visualization. He put himself into an imaginary scene of relaxation to quiet his stress. Magpalayo siya, muadto siya, mugunit siya sa iyang alpa, magkanta-kanta, ngunya man iyang pamalandungon ang iyang kinabuhi. Unsa ang iyang maayong buhaton aron sa ingon ni ana mawala ang iyang problema sa kinabuhi. Mga batanon higala kung nandoon na manggaling kay problema, muni-muniha, tanawa. You visualize your life. Unya imong masabtan, may balaan nga maalim ang imong lulan sa kinabuhi. Technique number 7,
na gitawag spiritual meditation. Kadto nga mga techniques importante to. Apan kining technique nga ikapito mao ni ang pinakaimportante sa tanan nga mga sikreto, spiritual meditation. Psalms 46 verse 10 nagaingon, "Be still and know that I am God." Hinumdumi higala nga maskin unsa kadagko sa imong lulan, pas-an nimo nga mga problema hilabihan kabukat, apan hinumdumi nga ang Dios naara sa imuhang kiliran. Si Ginoong Hesus nagagamit niini nga teknik matag buntag si Kristo matud pa sa Marcos 1 bersikulo 35, "Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed." Jesus Christ made an example for you and for me to follow. That whatever temptations we face, whatever problems we may encounter in our lives, just come to Jesus in prayer. Naapoy gitawag nga sinimana nga espirituhanon nga kaning pagpamalandong. We also need weekly meditation. Sinimana nga pagpamalandong. Genesis 2 verse 3 nagingon diha, "Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made." So, sa paglalang pagyud sa kalibutan, ang Dios nagabuhat na og usa ka adlaw aron nga ikaw ug ako makahimo sa pagpamalandong uban kaniya. Aron nga ikaw ug ako makahimo sa pagpahulay uban sa Dios. Aron nga ang imong lulan ug ang akong mga lulan atong ikasangon ngadto kang Ginoong Hesus. Sa matahom nga tanaman sa Eden, wala pay sala, wala pay stress. Si Adan ug si Iba ni Isa ngadto sa ilahang magbubuhat dinha sa adlaw nga igpapahulay sa pagsaulog sa kalipay ug kalinaw. Wala pay problema. Apan didto ang Ginoo nagbuhat na daan og adlaw nga igpapahulay aron nga iyang mahimamat ang iyang mga kaanakan. Apan manggod ang uban miingon man sila kag maghisgot na gani kag pahulay, moingon man sila nga sa mga Hudiyo ra man ang adlaw ipapahulay. Many think the Sabbath rest was only given to the Jews. Apan ako magaingon kaninyo nining kagabhion, Adam was not a Jew, so it could not be a Jewish Sabbath. Si Adan dili man to Hudiyo, si Iba dili Hudiyo. So nagpasabot kay sa panahon ni Adan naa naman ang adlaw nga igpapahulay, ang Sabbath dili ni siya adlaw igpapahulay alang lang sa mga Hudiyo. Like marriage and family, sama sa kaminyoon og sa panimalay, gihatag kini kang Adan og maskin ngadto sa kinatibuk-an nga mga katawhan sa nakalanlain nga mga rasa sa tibuok kalibutan. Gem number 1, it is not Jewish, it's Christian. Mao bitaw na nga sa Marcos 2:27, si Ginoong Hesus nagaingon, "The Sabbath was made for man." Gibuhatan gyud ang tao og adlaw nga igpapahulay. Sama sa kaminyoon, sama nga ang kaminyoon gibuhat sa Dios alang sa tao, mao man usab ang adlaw nga igpapahulay gibuhat kini siya alang nimo ug alang nako. Maputi ka man ug maitom ang adlaw igpapahulay alang kanimo. Dato ka man o kabos ang adlaw igpapahulay alang kanimo. Walay Malisyano, walay Pilipino, walay Insik, walay Amerikano. Ang adlaw nga igpapahulay alang kini siya kanimo. Since Sabbath was created by Christ, it's Christian. Number 2, it's a family day for the family of God. Mao kini siya ang adlaw alang sa panimalay, sa pamilya, alang ni adtong pamilya nga iya sa Ginoo. Mura ba kining mga kinibang adlaw ipapahulay higala, mura na siyang nag-adto kag honeymoon. Human sa kasal, naa gayoy honeymoon. Ambot lang asa dapit ang honeymoon ani ni Dasil pag makapasar na gud ni siya, magminyo man ni siya, ambot og asa ilang honeymoon nga plano ani. Pero mura ra ni siya honeymoon kining adlaw nga igpapahulay. Sama nga si Adan ug si Iba human sa ilahang kaminyoon, gikasal sila sa Ginoo. Birnis man, pagsunod nga adlaw adlaw na nga Sabado, adlaw na nga igpapahulay. Friday night was the first night of their honeymoon. Pagkatahom nga ang unang gabi sa Birnis sa gabi mao di ay ang ila nga pag honeymoon. Sabbath
was the first full day the couple spent together. So, this is a very special day for God's happy family. Karon ang pangutana, unsa mang adlaw ang adlaw nga igpapahulay. Ato god tan-awon kining Semana Santa. Nga makita kini siya sa Lucas Kapitulo 23:53 ngadto sa Kapitulo 24, versikulo 1. Mauni ang mga panghitabo. Si Kristo gilansang, si Kristo nalubong, o si Kristo nabanhaw. Si Kristo gilansang moingon ta nga Good Friday, Biyernes Santo. Si Kristo naa sa lubnganan Sabado. O siya nabanhaw Easter Sunday. Kini bang sugat, adlaw sa pagsugat. Gitawag kini siya sa balaang kasulatan, kining Biyernes, gitawag ni siya Preparation Day, adlaw sa pagpangandam. O kining Sabado, gitawag ni siya sa Biblia, og adlaw nga igpapahulay. O kining Domingo, gitawag kini siya the first day of the week. So James number 3, nagsulti ka nato that the Sabbath is the day between Christ's crucifixion and His resurrection. Unsa kuno? Ang adlaw nga igpapahulay nga gisulti sa balaang kasulatan mao ang adlaw tunga-tunga sa pagkalansang ni Kristo og sa iyahang pagkabanaw. Atong balikon ang gisulti sa balaang kasulatan ug kining atong gisunod-sunod karon sa tibuok kalibutan nga Semana Santa. Kay ang adlaw nga pagpangandam Biyernes man og si Kristo nabanhaw dinha man siya sa Domingo. Si Kristo gilansang sa adlaw nga Biyernes, siya nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Nagpasabot nga ang tunga-tunga ana mao ang adlaw ipapahulay, mao ang adlaw nga Sabado. James number 4, it is God's prescription for human stress. Ang adlaw di nga ipapahulay mao ni siya tambal para sa mga katawhan sa atong mga suliran. Prescription for stress. Kay nga naman sulod sa usa ka adlaw, tibuok gayud nga adlaw, biyaan ako ang kabalakas kinabuhi. Di ko magtrabaho, moadto ako sa simbahan makig-uban sa Ginoo. Di ko mo eskwela, moadto ako sa simbahan makigkauban ko sa Ginoo. Undang ang negosyo ni anang panahon na moadto ako sa simbahan makigsalo ako kauban sa Ginoo. I don't talk or even think about them. They are in God's hands. So, kapag kanindot mga kahigalaan, nga sa tibuok simana na ay usa ka adlaw nga kita makapahulay, makapamalandong og ang tanan nato nga kabalaka sa atong mga kinabuhi atong itugyan sa mga bukton ni Ginoong Hesus. Mao na nga sa Salmos 1:4 ug 5 minsa, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Mao na nga sa adlaw nga ipapahulay mosulod kita sa templo sa Ginoo, magpasalamat, magdaig, and be thankful to Him and bless His name, for the Lord is good. So, mao ni siya ang prescription para sa ato nga mga lulan sa kinabuhi. Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Gisaaran ikaw kalinaw, kung ikaw magmatinumanon sa balaod sa Dios, o ang adlaw ng ipapahulay naaman sa ikaupat nga sugo sa Dios sumala sa atong gitun-an sa miaging panahon, mao kay na nagpasabot nga ang kalinaw mabatnan ni adtong mga katawhan nga matinumanon sa kasuguan sa Ginoo, lakip na ang pagtuman sa adlaw nga igpapahulay. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. James number 5, God has chosen it, I cannot change it. Usahay manggod magpili ta, akin nilang ang ako, kay kanang adlawa di ko kasimba ana, kay kanang na ako'y trabaho, na ako'y appointment, na ako sa mall ana, na ako'y negosyo. Apan ang Ginoo nakapili na og adlaw, di na nato pwede mabalhin. God has chosen, and I cannot choose a day of rest, because God has already chosen. Unsang adlaw? Ikapito nga adlaw sa semana. I cannot bless a day. Di ko makapanalangin og adlaw. Only God can bless, and He already has. Na ako'y ilustrasyon nga ihatag sa inyo. Pananglitan ako nangulitaw. Mangita ko og kasahunon. Muadto ko sa usa ka puloy-anan
unya manuktok ko. Pag ablig yun, mangita ko pangasaunon, madam. Naaba kay ikahatag, iyang ipakita ang iyang unang anak. Pagtanawa na, amin ko nga, murag alanganin ko anang bayhana. Kitsa ganina? Basta kay, di man kay ko ilado aning artista god. Ilustrasyon lang ni ha. Wala pa kay laing anak, naanapod sige pakita nga bata ay murag di kay ko ganahan anak kay di kay ko ganahan og kanang lalom kay kandiis. Wala pa kay lain, ikatulo nga anak ipakita adili ko anak kay di kay ko ganahan anang naialom sudughan. Kanak yung mangita yung pamaagi. So hatag na pud og laing babae. Murag kini murag ako mangguni siyang ganahan kini si kinsa ni? Si Bia. Ay dili gihapon ko ana. Mangita gyud og lain. Hangtod na ana po'y laing babae. Ay, dili ko ganahan na. Mangita pag ginuglain. Pila na? 4 na. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag abot sa ikaunom, di lang gihapon. Napakailaing anak. Siguro mo ingon, mao na gyud ni katapusan. 7 na kong anak, tanawa. Mao gyud ang akong gipili. Ang 7 gyud nga artista sa akong kinabuhi. Ingon ani ang adlaw ipapahulay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apan ang ika-7 mao gyud ang gipalahi sa Ginoo. Ang pangutana, who is sanctified to the husband? Kinsa man ang gilain alang kanako? Bisag kinsa ra ba sa 7? Usa sa 7? O ang 7 gyud? So ang tubag ana, ang 7 gyud mao ang gipili sa Dios. Dili na nako na mausab. Kay nganuman ang Ginoo nagpili na. Numeros 23 versikulo 20 nagaingon, He has blessed and I cannot reverse it. Iya na nga gipanalanginan and dili na nako ni siya mausab. While we can worship God every day, we cannot keep every day holy. Higala pwede ta mo simba kada adlaw. Apan dili ang kada adlaw nga igpapahulay. Pwede ka mo simbag Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pwede na nimo nga himuon. Pero isa ra gyud ang adlaw nga igpapahulay ana, mao ra gyud ang 7 nga adlaw, mao ang adlaw nga Sabado. Sama sa ako ug sa imo nga asawa. Pinasahi alang kanimo, mao man usab ang adlaw nga igpapahulay, pinasahi kini siya sa atubangan ni Ginoong Hesus. James number 6, the Sabbath belongs to the Savior. Ang adlaw ipapahulay iya sa manluluwas mga kaigsunan. Mark 2:28. Therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. 20% sa mga natala nga mga milagro sa Ginoo gibuhat niya sa adlaw nga ipapahulay. Niya nang adlaw, He delighted to relieve suffering. So ang mga nag-antos iyang gihatagan sa husay sa adlaw nga igpapahulay. Paralyzed for 38 years. Naitaw nga paralisado 38 ka tuig apan gipatindog sa Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Tao giyawaan apan giayo sa Ginoo ni Ginoong Hesus sa adlaw nga igpapahulay. Christ made it and He keep it. Iyang gibuhat ang adlaw nga igpapahulay alang sa tao apan siya mismo nga nagbuhat niini, iya usab kini nga gibantayan. So He came to Nazareth, where He had been brought up, and as His custom was, He went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Lucas 4:16. Ambot ipasantop nga sa adlaw nga ipapahulay, makigsuod ikaw uban sa Ginoo, makigtipon ikaw uban kaniya didto sa sinagoga. Nga sa atong panahon karon mao ni ang moderno nato nga tawag pangalan sa simbahan. Nga moadto day ka sa simbahan sa adlaw nga igpapahulay. Dili lang kay sa balay magtambid-tambid. Kay usahay manguning sa balay magtambid-tambid ta kadugayan makahagok manggud ta. Mao na nga si Ginoong Hesus naghimo gyud og ehemplo nga sa adlaw nga igpapahulay miadto siya sa templo, miadto siya sa simbahan og didto mitindog og nagbasa. Mao na nga naiawit nga nagingon, I will follow thee, my Savior. Ang adlaw ipapahulay, it is not a matter of days, but it is a matter of your master. Kinsa gyud ang imong agalon. Sabbath is a sign of my love for Jesus. Ngani mingon siya sa atong
hisgutan niadtong miaging gabi mao nga if you love me, you keep my commandments. Kung ikaw nahigugma kanako, bantay ang ako mga sugo ug apil sa iyang mga sugo, mao ang adlaw nga igpapahulay. Sa Ezekiel 20 bersikulo 20 si Ginoong Hesus nagaingon, "Hallow my Sabbaths, and they will be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God." Balaana ang akong mga adlaw ipapahulay o kini mahimo nga timaan tali nimo og nako. Mga higala, ang adlaw ipapahulay di ay mao ni ang ilhanan sa Dios nga ikaw iyang katawhan. Kung nagsunod ka sa iyang kabalauranan, iya kang anak lalaki o babae, kung ang iyang adlaw ipapahulay, maupod ang imong gisunod nga adlaw usab nga igpapahulay. Marriage is a sign of love and peace between a man and a woman. The Sabbath is also a sign of love between a man or a woman and Jesus. Mao kini ang ilhanan sa atong paghigugma sa Dios, nga kita pareha kaniya og adlaw igpapahulay. Simple kayo ang logic nga iyang gibilin. Kung nahigugma ka kanako, imo ning ipakita pinagis pagkamatinumanon sa sugo. O ang adlaw ipapahulay, ilhanan kini, timaan kini, nga ikaw nahigugma ni Ginoong Hesus nga imuhang Ginoo. Naiawit nga nagingon, "There comes to my heart one sweet strain, a glad and a joyous refrain. I sing it again and again, sweet peace, the gift of God's love." Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. Through Christ on the cross, peace was made. My debt, by His death was all paid. Ang akong utang, ang imong utang, gibayran sa cross, didto ni Ginoong Hesus. No other foundation is laid for peace, the gift of God's love. Higala ang kalinaw nga makita dito sa Kalbaryo sa cross, pinagis pagpakamatay ni Kristo alang sa iyang gugma, nimo og nako, mao ang pundasyon sa kalinaw. Ang buti pasabot kanimo nining taknaa sa kagabion ni gala mao, duol ngadto kang Kristo. Kung aduna ikay mga lulan, mga bagyo sa kinabuhi o gusto ka og kalinaw, si Kristo lang gyud ang makahatag kanimo og kalinaw. Peace, peace, sweet peace, wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace, sweet peace, the gift of God's love. In Jesus for peace I abide, and as I keep close to His side, there's nothing but peace doth betide, sweet peace, the gift of God's love. Na mga bagyo sa imong kinabuhi, nga daw malunod na ang imuhang puloy-anan, imong kaminyoon, gikuso-kuso sa mga nakalinlain nga mga pagsulay, kawaladon sa panginabuhi, dinha kang Ginoong Hesus, ako magaingon kanimo, ikaw makakaplag og pahulay, ikaw makakaplag og kalinaw. Mao na nga nag-imbitar siya kanimo nining kagabhion. Mateo 11 bersikulo 28. "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Dinha lang gyud kang Kristo, makakaplag ka og kalinaw. Ako magaingon kanimo nining kagabhion, nga aduna pag-adlaw ipapahulay nga nagpabilin. Hebrews 4 verse 9, "There remains then a Sabbath rest for the people of God." Higala, asa man kanining panahon na karon. Kung ang imong puloy-anan nakasinati sa problema sa kinabuhi. Karon nga pandemya, grabe ang kalisdanan nag-aabot ka nato. Kamatay, balatian, paninapi na apektuhan. Apan nining kagabion ako magaingon kanimo, si Kristo nagaimbitar kanimo, duol kang Kristo, og siya makahatag kanimo og kalinaw. Ug ako nagalaom nga kining mensahe maghatag usab nimo og paglaom. Ang Dios magapanalangin.